ओम शांति 1 एप्रिल 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा ज्ञानर सागर अटंती तांकु सर्वज्ञ कहवा यह हेउछि ओलटा महिमा करिबा। बाबा तुम मानंकु केवल पतितरु पावन करने ही आसी थांती। बाबा ज्ञानर सागर अटंती तांकु सर्वज्ञ कहवा यह हेउछि ओलटा महिमा करिबा। बाबा तुम मानंकु केवल पतितरु पावन करने ही आसी थांती। प्रश्न बाबांक सहित सबुठारु अधिक महिमा आउ कहार अटे एवं किपरि? बाबांक सहित सबुठारु अधिक महिमा आउ कहार अटे एवं किपरि? उत्तर बाबांक सहित भारतर महिमा मध्य बहुत रही। भारत ही अविनाशी भूखंड अटे। भारत ही स्वर्ग हेउछि। बाबा आसी भारतवासी मानंकु ही धनवान सुखी एवं पवित्र करुछंती। 2 रे गीतार महिमा मध्य अपरंपार सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही अटे। 3 रे तुमे माने चैतन्य ज्ञान गंगा अट। तुम मानंकर महिमा मध्य अपरंपार। तुमे माने प्रत्यक्ष रूपरे ज्ञान सागरंक ठारु बाहरिछ अर्थात जन्म नेछ। धारणा पई मुख्य सार 1 रे उच्च पद पाइबा पई श्रीमत रे चली उत्तम आचरण धारण करिबाकु हेबो। उच्च पद पाइबा पई श्रीमत रे चली उत्तम आचरण धारण करिबाकु हेबो। 2 रे सच्चा प्रेमिका होई एकमात्र प्रेमिक बाबांकु ही मने पकाइबाकु हेबो। जेते दूर संभव जोगर अभ्यास को बढ़ाइबाकु हेबो। सच्चा प्रेमिका होई एकमात्र प्रेमिक बाबांकु ही मने पकाइबाकु हेबो। जेते दूर संभव जोगर अभ्यास को बढ़ाइबाकु हेबो। वरदान निमित्त पणियार स्मृति द्वारा माया आसीबार द्वार बंद करुथिबा डबल लाइट हुआ। निमित्त पणियार स्मृति द्वारा माया आसीबार द्वार बंद करुथिबा डबल लाइट हुआ। जो माने सर्वदा निजको निमित्त मने करी चली थांती सेमानकु डबल लाइट स्थितिर अनुभव स्वतः ही होइथाय। करी कराइबा वाला बाबा कराउछंती मो निमित्त अटे। एही स्मृति द्वारा ही सफलता मिली थाए। जदि मो पुणिया आसिला तेबे मायार गेट खोलीगला। जदि निमित्त बोली भाविल तेबे मायार गेट बंद हैला। तेणु निमित्त भाविबा द्वारा मायाजित होइथांती एवं डबल लाइट भी होई जाइथांती। ताहा सहित मध्य निश्चिंत मिलिथाए। एही स्मृति नंबर 1 पद प्राप्त करिवार आधार पालटी जाए। स्लोगान जदि त्रिकालदर्शी होई प्रत्येक कर्म करिब तेबे सहजरे सफलता मिलिजिब। जदि त्रिकालदर्शी होई प्रत्येक कर्म करिब तेबे सहजरे सफलता मिलिजिब। ओम शांति मिठा मिठा शिखलेधे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति मेरा बाबा प्यारा बाबा मिठा बाबा शुक्रिया बाबा। ओम शांति मातेश्वरींकर महावाक्य 1 रे मनुष्य आत्मा निजर संपूर्ण रोजगार अनुसार भविष्यत प्रारब्ध भोग करिथाए। देख बहुत मनुष्य एभली भाबुछंती जे मोर पूर्वजन्मर भल कर्म पाई मोते एही ज्ञान प्राप्त होईछि। वास्तव रे एभली किछि कथा ही नाही। पूर्वजन्मर कर्मर भल फल रहिछि एकथा तो आमे जानिछु। कल्पर चक्र घुरी चलिछि। सत रज तमः एही भली परिवर्तन हेबारे लागिछि। किंतु ड्रामा अनुसारे पुरुषार्थ अनुसारे प्रारब्ध गढ़िबार मार्जिन मध्य रहिछि। सेथिपाई तो सत्य जुगरे केही राजा राणी केही दासदासी हेई केही प्रजापद को प्राप्त करुछंती। तेबे पुरुषार्थर सिद्धि हेला सेठारे कोनोसी दैत्य भावना ईर्षार भावना रहिब नाही। सेथिपाई तो सेठारे प्रजा माने मध्य सुखी अटंती। राजा राणी प्रजा मानकर एभरी पालना करिथांती जेपरि माँ बाप निजर पिला मानकर पालना करिथांती। सेठारे गरीब साहुकार समस्ते संतुष्ट रहिथांती। एही गोटिए जन्मर पुरुषार्थ आधार रे 21 पीढ़ी पई सुख भोग करिथांती। एहा हेउछि अविनाशी रोजगार जहाद्वारा एही अविनाशी रोजगार रे अविनाशी ज्ञानर आधार रे अविनाशी पद मिली थाए। एबे आमे सत्यजुगी दुनिया को जाउछु। वास्तव रे एही खेल चलिछि। एठारे कोनोसी छु मंतर कथा नाही। 2 गुरुमत शास्त्रर मत कोनोसी परमात्मांकर मत नुहे। गुरुमत शास्त्रर मत कोनोसी परमात्मांकर मत नुहे।
ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ଗୁରୁମତ ଶାସ୍ତ୍ରମତ କିଛି ମୋର ମତ ନୁହେଁ। ଏହା ତ କେବଳ ମୋର ନାମ ନେଇ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମତକୁ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ଠିକଣା ମୁଁ ଆସି ଦେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଠିକଣା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନୁବାଚ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ପରନ୍ତୁ ଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତାହାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ଏହି ଗୀତା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି କଥା ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ପରମାତ୍ମା ସଂସ୍କୃତରେ ମହାବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଶିଖିବା ବିନା ପରମାତ୍ମା ମିଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ତ ଆହୁରି ହିଁ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଫସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଯିବେ, ତାହାହେଲେ ପୁଣି ସେତିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଭୁଲି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ପରମାତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କର୍ମକାଣ୍ଡ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମୀରା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ତ ଯାହା ପଢ଼ିଛ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମହାବାକ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ କିଛି ବି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି କରି ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଲ, ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିଲା? ପ୍ରାରବ୍ଧ ତିଆରି ହେଲା ନାହିଁ। କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ହିସାବ କିତାବରୁ ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲୋକେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଛ ନ କହିବା, ଚୋରି ନ କରିବା, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ଏସବୁ ଭଲ କର୍ମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିକର୍ମଗୁଡ଼ିକର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଏପରି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ କର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।